थांनाय जुलाई दाननि जुगु सालमारियाव बर्डार आरि आमसायाव खरकदक रामतेबुनि BSF जवान रबाय खरकदकनि बिसिङाव खरकसा बार हाकतनि रयसाबारि एबा त्रिपुरा हस्ति रयसाबारिनि मुं काला त्रिपुरा उमर BC 27 ते खरकबांखा बांलादेशी खरकसा पूर्ण त्रिपुरा कक्तुमा सेमानका 156 बेटालियननि BSF जवान रक डिउटि खालाय दमाजाराव खरकदक रमानि खरकनै त्रिपुरा खरकथाम बारवा थुरुकसा खरकसा फियाबा BSF रक खरकनिनो करबक थारनि याको याफार दिफानो खरक ब्रैनो याकारि दिखा BSF जवान रक फियाबा तामानि बगै याकारखा बुसुक जरातै रां नाहारि बरनो फियंना नांखा ताबो जुदा जुदा समूह आजायजा স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। लेम्बोसरा बागबारी तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung kha relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane jeng je college ka tal phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrangjakha jemon jeng public din rok srungo bai kai ungo student ngo interact khainani gai class o bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo kamo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tong ai sungkai teacher rok personally jengno phrungo engke jengno jani suppose jeng tabo kuno mungsa problem kolai tongkha engke teacher rok belai no jengno kaham ke bojogo that bo lamate bidike thanai jeng lama hamya kolai tongkha borokno jengno tuna nayo kaham lamao jengno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai jeng brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokdug number 9873673875